हाय गाइस नमस्कार मैं इलाबर है अपना ओसर अन्य एट भिडिओ लै आइलो आज राति रेसिपि मैं कि बना अपना कै आसो ब्लग मोर किचेनत चाह लाल चाह बनाई आसो इफाले निमख चाह खाम 9टा ऊपर बाजी गल गा पा धुलो एतिया रान्धा बारात लागि जाओ आगते चाह एकाप खाई लो इफाले बुट परके दिसिले मालिकाते खराई এখন दिसिले ইয়াৰে অলপমান আছে হেতু ফ্ৰাই কৰি লৈছো চাহৰ লগত খাব কাৰণে এটু আকৌ মিঠাই দুটা দিছিলে আমাৰ ঘৰ মালিকৰ নাতি নাকৰ কান ফুটাইছিলে ধুনিয়াকে ছোৱালীৰ নাতি হয় ছোৱালী নাতি এটু চাহ ধুনিয়াকে কানটোৰ মিঠাই দিছিলে এটু দিয়ে চাহ খাই লম এতিয়া এটু ৰাতি খাজৰ কাৰণে লৈছো পিয়াজ চিয়াজ কাটি কেনে কণী ওলকবি আলু হেনেকা বনাম পুৰা গোটাকে বনাম এটু रातिर और दुपरिया जो मैं रातिपुवाई बनाइছিলোঁ लाई शाक माछ और दाली हेनेका दी केने जे खार बनाइছিলোঁ हेतु अकमान आछे और अकल एटुए बनाम भिडिओटो मैं बेছি दीघलीया नकৰো इमान भागर लागिছে এতিয়া চাহ কাপ খাই এতিয়া চাহৰ কাপ ধুনিয়াকে সজাই লৈছো নিমখ চাহ হয় লগত মিঠাই আৰু বুট ভাজি राति खाजत आपनालोके मैं कि बनाम अलरेडी देखालो बहुत देरी हल तार कारण मैं बेছি भिडिओटो दीघलीया नकरो आपनालोके जदि मोर भिडिओटो चोৱাৰ কাৰণে इंटरेस्टिंग হয় लाइक करिब कमेन्ट करिब शेयर करिब बाय बाय लगते गुड नाइट।